आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 हे केशव मु कौन करी मोर मन एवं मस्तिष्क से धर्मकंटा भली दोलायमान होची जार दुई पटरे समान समान मात्रार ज्ञान एवं अज्ञान रखा जाइछि। से द्विपथर द्विधारे मु तमर शरणापन्न होची। मते जने गुरुंक भली मार्ग प्रदर्शन कर। मार्गदर्शा अर्जुन कृष्ण को मार्ग प्रदर्शन निमंते कहूची। महाराज वासुदेव श्रीकृष्ण अर्जुन को मित्र द्विधारे जड़े मित्र अन्य जड़े मित्र ठारू ही मार्गदर्शन चाहिए। ए कृष्ण कहार मित्र है न पारे। से अर्जुन को पथ देखाइब नहीं बरं पथ भ्रष्ट कराइब। भाषार जादूकर से कृष्ण से जहा कहिब शांत सरल अर्जुन ताही सत्य बोली मानि नब। संजय मते कुह कृष्ण कौन कहूची। हे अर्जुन तमे ना केवल ए मुहूर्त युद्धभूमिर मध्यरेखार दंडायमान बरं तुमर बुद्धि भी जीवन एवं मृत्युर मध्यरेखार अटकी जाइछि। सेथिपाई तमे निजर कर्तव्य एवं निज धर्मरु दूरेई जाउछ। किंतु निज कर्तव्यरु एमिति दूरेई गले किंबा ए युद्धरु विमुख हो गले विधिर विधान बदली जीवनी। कारण विधातार ए नियम अटल एवं स्थिर। तमे कौन भावुच तमे एमानकु न मारिले एमाने कहीं मरिबेनी ना अर्जुन ना। तमे जदि एमानकु न मारिबो तथापि भी एमाने मरिबे। कारण एमानकर प्रारब्ध एमानक मृत्युर समय दिन एवं क्षण पूर्वरु निर्धारण करिछि। सेई विधान अनुसारे मु तो एमानकु पूर्वरु मारि सारिछि। संजय ये तो कृष्णर कल्पना विलास कहूची मु सेमानकु पूर्वरु मारि सारिछि। जदि मारि सारिछि तेबे युद्ध भूमि रे कोन कौरव योद्धा मानकर शव छिड़ा हेछि।
हे पार्थ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହି ଅଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ଅନ୍ଧାରରେ ଅନ୍ଧଙ୍କ ଭଳି ବାଡ଼ି ବୁଲେଇବା ବଦଳରେ ନିଜର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର। ଆଉ ଦେଖ, ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖ। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉ, ପଶୁ ହେଉ, ପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ଗଛଲତା, ପ୍ରତିଟି ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିବା ପ୍ରାଣୀ ନିଜର ଜନ୍ମ ସହିତ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁକୁ ବି ନେଇକି ଆସିଥାଏ। ପ୍ରତିଟି ପ୍ରାଣୀକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରିବାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଚାର କରି ଯୁଦ୍ଧ କର। एकथा ठीक कृष्ण, सेमानक प्रारब्धर मृत्यु लेखा अछि, किंतु सेमानक मृत्युर कारण मु काहे हेबी? जदि पितामहक मृत्युर समय आगत होईची तेबे से अवश्य मरी जिवे, किंतु मु काहे कि तांको निज हाथ रे मारिबी? तेबे तमे तम निज हाथ रे भीष्म पितामहक मारिबाकू चाहुन? एही सत्य माधव, मु मो भीष्म पितामहक निज हाथ रे मारि परिबिनी। तेबे ठीक अछि, न मार। किंतु मते प्रथमे एक कथा कुह जे किए तुमर भीष्म पितामह? कोउटे अछंती तुमर भीष्म पितामह? ए कोन पचारछ जे भीष्म पितामह कोउठी किए? तुमको दृश्य होनी ना कोन? एई सम्मुखरे त छिड़ा हैचंती पितामह भीष्म। से जे रथ ऊपर छिड़ा हैचंती? हां, सेई तो। किंतु से जे रथ ऊपर छिड़ा हेबार देखा जाउछंती पार्थ, से तो भीष्म पितामहଙ୍କର शरीर। मु पचारुछि जे प्रकृत भीष्म पितामह किए, कोउठी? हे कृष्ण, तम कथा मु आदौ बुझी पारुनी। से जे दृश्य होचंती से भीष्म पितामह नुहंती, केवल शरीर। ता माने भीष्म पितामह होचंती अन्य केही? अवश्य सही कथा तो मु तुमको बुझाऊची। देख ध्यानपूर्वक, देख से शरीर रे जो प्रकाश रही ताको आत्मा कहती। मु तुमको दिव्य चक्षु प्रदान करुची। ए दिव्य चक्षु द्वारा से आत्मा को देख। देख देख शरीर भितर जो आत्मा अच्छी, जो प्रकाश अच्छी, से ही तो प्रकृत भीष्म पितामह। देखिपारुछ तांका आत्मा? हाँ केशव, गोटाए प्रकाश रूपक आत्मा दृश्य होची। भल कथा। एबे देख, जदि मु निजर सुदर्शन चक्र रे भीष्म पितामहଙ୍କ शरीर काटी दिए, तेबे केवल तांक शरीर मरिब, किंतु तांक आत्मार प्रकाश लिभि जीवनी। देख, मु तुमर ए दिव्य चक्षु को ए दृश्य जीवंत भावरे देखौची। देखिल तो अर्जुन, मो सुदर्शन रे केवल तांकर शरीर नाश है, किंतु तांक आत्मार दीपक तो एपर्यंत भी सेमिति जलुची। कौन पितामहଙ୍କ ବଧ
ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସଞ୍ଜୟ କୃଷ୍ଣ ତ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ ନ କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲା। ତାହେଲେ ସେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କେମିତି ଧାରଣ କଲା? ଇଏ ଅଧର୍ମ, ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ ନିୟମରୁ ବହିର୍ଭୂତ ସଞ୍ଜୟ। ମହାରାଜ, ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାସ୍ତବରେ ପିତାମହଙ୍କୁ ବଧ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ତ କେବଳ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଯାଇ ପିତାମହଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ କରି ଶରୀରର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା। ଲୀଳା ନୁହେଁ ସଞ୍ଜୟ, ମାୟା କୁହ ମାୟା। ଏ କୃଷ୍ଣ ମାୟାବୀ। ନିଃସନ୍ଦେହ ସେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛି, ତାକୁ ସମ୍ମୋହିତ କରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବିବଶ କରୁଛି। ହେ କୌନ୍ତେୟ, ଏ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନିଅ ଯେ ବିଶ୍ୱରେ କେବଳ ଶରୀର ହିଁ ନାଶବାନ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ। ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁରେ ଆତ୍ମା ମରିଯାଏନି। ଆତ୍ମା ନା କେବେ ଜନ୍ମ ନିଏ ଆଉ ନା କେବେ ମରିଥାଏ। ସେ ଅଜନ୍ମ, ନିତ୍ୟ, ସନାତନ ଏବଂ ପୁରାତନ, ଯିଏ ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁରେ ମରିନଥାଏ। ନ ହନ୍ୟତେ ହନ୍ୟମାନେ ଶରୀରେ, ନ ହନ୍ୟତେ ହନ୍ୟମାନେ ଶରୀରେ। କୃଷ୍ଣର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ ମହାରାଜ, ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କାନ ଅମୃତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ନିଃସୃତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ହୀରା ମୋତି ସହିତ ତୁଳନାର ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜ୍ଞାନର ଏ ଭଣ୍ଡାର ଏମିତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ସାଉଁଟୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଥାଳର ବି ଅଭାବ ପଡ଼ିଯିବ। ବା ସଞ୍ଜୟ, ତୁମର ମନ ତ ଅର୍ଜୁନର ପୂର୍ବରୁ କୃଷ୍ଣର ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭଳିଗଲାଣି। ଆରେ କୃଷ୍ଣଟା ବଡ଼ ଚତୁର। ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଏତେ ସହଜରେ କୌଣସି ଜାଲରେ ପକାଇ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଲ ବିସ୍ତାର କରି ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱର ଅମୃତକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ଯେମିତି ଅମୃତ ପ୍ରାପ୍ତିର ଲାଳସାରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଜାଲ ଦୃଶ୍ୟ ହେବନି, ଆଉ ସେ ସେଥିରେ ପଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର ମିତ୍ର ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କୌଣସି ଫନ୍ଦିରେ କାହିଁକି ପକାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ? ସଞ୍ଜୟ, ତୁମେ ବହୁତ ସରଳ ଯେ କୃଷ୍ଣକୁ ଅର୍ଜୁନର ମିତ୍ର ବୋଲି କହୁଛ। ରାଜନୀତିରେ ଭଲା କେହି କ'ଣ କାହାର ମିତ୍ର ହେଇଥାଏ? ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥର ମିତ୍ର ହେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଏକଥା ଆଦୌ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କ'ଣ ରାଜନୀତି ରହିଛି। ତୁମେ ବୁଝିପାରିବନି। ମୁଁ କହୁଛି, ଗୋଟାଏ ପଟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେନା କୌରବଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟରେ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପଟରେ ଅଛି। ଏବେ କୌରବ ଜିତନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପାଣ୍ଡବ, ଦୁଇ ପକ୍ଷରେ କୃଷ୍ଣର ହିଁ ବିଜୟ। କାହିଁକିନା ଯିଏ ବି ଜିତିବ ସେ ଏକଥା ଭାବିବ ଯେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ସହାୟତାରେ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଛି। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କହିବାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ଯେ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ରହିଛି, ତାହେଲେ କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ସନ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତିଦୂତ ଭାବରେ ସେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସେ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ କାହିଁକି କରୁଥିଲେ? ଶାନ୍ତିର ସେ ପ୍ରୟାସ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଥିଲା। ମୁହଁରେ ରାମ ରାମ ଆଉ ଅନ୍ତରର ଭାଷା ଶାଣିତ ତରବାରୀ ଭଳି ଥିଲା। ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଥାଏ, ତେବେ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ, ସେ ତାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବାକୁ କାହିଁକି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛି? ଏ କୃଷ୍ଣ ଶାନ୍ତିଦୂତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ କୁଟିଳ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ। ତାର ଦାର୍ଶନିକ କଥାରେ ପଡ଼ନି, ତାର ଚାଲାକି ଦେଖ। ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ଦୁହିଁଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେମିତି ଏହାପରେ ସେ ଭାରତର ଏକଛତ୍ର ସମ୍ରାଟ ହେଇଯିବ।
केशव तम कथा मो बुद्धि को भ्रम पकाउछि। तमे दुईटा कथा एका संगे कहूच जे परस्पर विरोधी। तमे कहूच जे शरीर मरी जाए किंतु शरीर गोटे भाग जहां आत्मा कह जाए से मरे नहीं। ना अर्जुन, मु आत्मा को शरीर एक भाग बोली कहनी। मु कहली जे आत्मा एवं शरीर दुईटी अलग अलग जिनिस। जेमिति तमे आउ तम कवच दुईटी अलग जिनिस। तुमर कवच जदि केबे दुई खंड हो जाए तेबे एहार अर्थ एया नुह जे अर्जुन दुई खंड हो गले। जेमिति तमे एवं तुमर कवच दुईटी अलग अलग वस्तु बा तमे एवं तम रथ ए दुईटा अलग अलग वस्तु, ठीक सेमिति मनुष्यर शरीर एवं तार आत्मा दुईटी अलग अलग जिनिस। ए धरिनिय जे जेउ रथरे अर्जुन बसिछंती से रथ अर्जुन नुह। अर्जुन तो होचंती सीए जी रथरे बसिथिबा रथी। ए कथा ठीक माधव, अर्जुन रथ नुह, अर्जुन मु जी रथरे बसची। तुमको रथ भांगिबार दुख रहिबनी किंतु अर्जुन मरिबार तो दुख हबो। अर्जुन तम कथा शुणी तम बुद्धि रे मोर हसिबाकु इच्छा होछि। निज पक्षरु तमे बड़ बड़ पंडित एवं ज्ञानी भली बहुत बड़ बड़ कथा कहि चलिछ, किंतु तमे एकथा जानिन जे जे प्रकृत रे ज्ञानी हेथांती से ना सेमानंक पई शोक करंती जे मरि सारिछंती आउ ना सेमानंक पई शोक करंती जे एपर्यंत मरि नाहंती। कारण से जानती जे जे मरिगला से पुणी थरे जन्म नब आउ जी एबे जीवित अछि से अवश्य मरिजिब। मरिबा लोक पुणी जन्म नहीं थाए कहीं ना केवल शरीर ही नाश होता है। शरीर मध्य जो आत्मा अच्छी से केबे भी मरे नहीं। हे पार्थ, ये संसार में दुईटी वस्तु रही। प्रथमटी शरीर एवं अन्यटी शरीर मध्य रहुथिबा शरीरी। जी शरीर मध्य रहुथिबा आत्मा रूपक शरीरी से केबे भी मरि न थाए। आउ जो शरीर अच्छी से सर्वदा रही न थाए। आत्मा गोटे शरीर त्याग करी अन्य एक शरीर धारण करिथाए। ठीक सेमिति जेमिति मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग करी नूतन वस्त्र धारण करिथाए। वंशासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संजानि नवानि देहि। हे महाभागा जीवात्मारा नूतन जन्म सतेनुवा परिधान धारण देह जेमिति वस्त्र सेमिति दुहिंकु एका बोली कर विचार देह बा वस्तु जेते बदलिले आत्मा हुएनी परिवर्तन। वाह प्रभु वाह। हे पार्थ, केवल एतिके बुझिनिय जे मृत्यु एक द्वार सदृश जहाँ भीतर को प्रवेश मात्र के आत्मा पुराना शरीर त्याग करिथाए। प्रकृत में मृत्यु एवं जन्मर दुईटी द्वार रही जी कि परस्पर सम्मुखरे अवस्थित। प्राणी जेतेबेले मृत्युर द्वारस्थ होता है सेतेबेले से शरीरर मृत्यु होता है। आउ आत्मार प्रकाश से शरीर को त्याग करी आग को अग्रसर हुए। आउ पुणी से प्रकाश नूतन जन्मर द्वार रे प्रवेश करिथाए।
ଯେଉଁଠି ଜୀବାତ୍ମାକୁ ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇଠୁ ତାର ନୂତନ ଜନ୍ମର ନୂତନ ଯାତ୍ରାର ଅୟମାରମ୍ଭ ହୁଏ। ହେ ପାର୍ଥ, ଆତ୍ମା ନିତ୍ୟ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ନାଶବାନ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାର ଅନେକ ଶରୀର ବଦଳି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ନୂତନ ଜନ୍ମରେ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାଏ। ପ୍ରତିଟି ନୂତନ ଜନ୍ମରେ ଆତ୍ମା ନୂଆ ଶରୀର ତ ବଦଳେଇଥାଏ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ବି ତାକୁ ଯେଉଁ ଶରୀର ମିଳିଥାଏ ସେ ଶରୀର ବି ସେଇ ଜନ୍ମରେ ବଦଳି ଚାଲିଥାଏ। ଏକଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କେଶବ, କାରଣ ଗୋଟାଏ ଜନ୍ମରେ ତ ପ୍ରାଣୀକୁ ଗୋଟାଏ ଶରୀର ମିଳିଥାଏ। ନା, ଗୋଟିଏ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଅନେକ ଶରୀର ମିଳିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ। ମୁଁ ଏବେ ବି ବୁଝିପାରୁନି ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ବୁଝାଉଛି। ନିଜର ବାଲ୍ୟକାଳକୁ ସ୍ମରଣ କର। ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଶରୀର କେମିତି ଥିଲା? ଜଣେ ବାଳକର। ଆଉ ଆଜି ସେ ଶରୀର କେମିତି? ସେ ଶରୀର ତ ବଦଳି ଯାଇଛି ଏଇ ଶରୀରକୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଶରୀର ନାହିଁ। ଆଜି ତୁମକୁ ଜଣେ ଯୁବକର ଶରୀର ମିଳିଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରାଣୀକୁ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁର ଶରୀର ମିଳିଥାଏ, ସେହି ଶିଶୁର ଶରୀର କାଳର ପ୍ରବାହରେ ଜଣେ ବାଳକର ଶରୀର ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି ସେ କିଶୋରାବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚେ, ତାପରେ ଜଣେ ଯୁବକର ଶରୀର ସେ ଧାରଣ କରେ, ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରୌଢ଼ାବସ୍ଥା, ପୁଣି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଧାରଣ କରି ଶେଷରେ ଗୋଟାଏ ଶୁଷ୍କ ପତ୍ର ଭଳି ଜୀବନ ବୃକ୍ଷରୁ ପତିତ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଏ କ'ଣ ବୁଝେଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ କିଛି ବି ହେଲେ ବୁଝିପାରୁନି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ମିଳିଥାଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଅନେକ ଶରୀରର ଏ କେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଦେବୀ, ଏକଥା ବୁଝିବା ତ ବହୁତ ସରଳ। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ବୁଝାଉଛି। କାହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ? ଏବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖ। ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଗୀତା ମହାଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଦେଖ। ଆଉ ଏଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ପୁତନାକୁ ମାରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶକଟାସୁରକୁ ନିଜର ପାଦର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଶୂନ୍ୟକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର କେମିତି ଥିଲା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ବଦଳୁଛି। ଏଇ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ଲହୁଣୀ ଚୋରି କରି ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ସେ ଲବଣୀ ଚୋରଙ୍କ ଶରୀର ଅଲଗା ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାର ଶରୀର ମିଳିଲା, ସେ କାଳିଅ ନାଗର ଫଣା ଉପରେ ନୃତ୍ୟ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ସହ ନୃତ୍ୟ କରିବାର ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କରିଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ଦେଖ ତାଙ୍କର ଏ ଶରୀର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶରୀର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ନିଜର ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଗତିଶୀଳ, ସେହି ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁର ଶୋକ ଜ୍ଞାନୀଜନ କରିନଥାନ୍ତି। ଏହି ରୂପ ନିମନ୍ତେ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଥାଏ, କୃଷ୍ଣଂ ବନ୍ଦେ ଜଗତଗୁରୁ। ଫୁଲ ସଦୃଶ
आम शरीर निज प्रकृतिर अधीन होता है। शिशु हुए, युवक हुए, पुणे से ही यौवन झाउली पड़े जहाँ को वृद्धावस्था कहती। आउ से वृद्ध शरीर को जितेबले आत्मा त्याग कर दिए से शरीर मृत्यु हो जाए। किंतु से आत्मा जाए कौठी की? शरीर बिना आत्मा कौठी एवं केमिति वास करे? पुरातन शरीर त्याग करिबा परे आत्मा नूतन शरीर रे वास करे। कौन से शिशुर शरीर रे चेतना रूप में प्रवेश करे, पुणी से चक्र आरंभ हो जाए। पुणी सेमती जन्म नवा, आंठेइबा, उठिकी चलवा, पुणी दोहलिबा आउ पड़ीजा, ये सब शरीर कौतुक। एतिकी कथा बुझीगला परे ना तमे कहार मृत्यु दुख करिब आउ ना तुमर मृत्युर भय रहिब। शैशव यौवन वृद्धावस्था बदले शरीर रूपाकार, हेले न बदले आत्मार स्वरूप। सबु काले ताहा रहेटी स्थिर। वाह वाह, आज तो श्रीकृष्णंकर श्रीमुखरू ज्ञानर गंगा बही चली। ए गंगारे तो अर्जुन बुड़ी ही जीव, आउ ये कृष्ण तार बुद्धि भेद करी ही छाड़िब। महाराज, जी भी ये गंगारे स्नान करिब तार आत्मा पर्यंत धन्य हो जीव। संजय, मु तो जानी पारुची अर्जुनर बाण तुणीर बंद हो रही, किंतु कृष्ण मुखरू निर्गत होउथिबा बाण तुम हृदय को भेद करुची। महाराज, कथा जदि हृदय स्पर्शी होता है तेबे जने कौन बा करि परिबो? मते चिंता लगुची तुम भली अर्जुन भी कृष्णर कथार चक्रव्यूहरे पड़ीजिब। किंतु ता कथा शुणिबा व्यतीत मु आउ कौन बा करि परिबी? हे अर्जुन, मु एवं तुमे ए शरीर नुह, आमे होछे शरीर भितर रहुथिबा आत्मा। ए शरीर तो केवल आमर रथ, आमे तार स्वामी। रथ भांगी गले स्वामी भांगी जाएनी। से भली भावरे शरीर सुख एवं दुख आत्मा को सुखी बा दुखी करि पारि नथांती। जदि आमे आत्मा ताहले सुख दुखर आभास ए आत्मा को काहे के हिता है? ए सुख दुखर आभास आत्मा को ही न थाए, केवल शरीर को ही थाए। ताहले आत्मा को कौन हिता है? आत्मा को किछि भी हुए नहीं, कारण हेबा न हेबा, सुख दुख, शीतल उष्मता ये सब प्रकृतिर नियम। आत्मा तो अविनाशी परमात्मा का अंश, सेथिपाई आत्मा प्रकृतिर सीमार ऊर्ध्वरे। आत्मा अचिंत्य, मानवीय चेतनार चिंतनर बलय भितर न थाए से। अर्जुन, आत्मा उपरे प्रकृति किंबा सृष्टिर नियम लागू हे न थाए, कारण से सृष्टि एवं प्रकृति दुहिंक परिधिर ऊर्ध्वरे। जेमिति एक निया हुला अग्निर अंश ही थाए, सेमिति आत्मा परमात्मांकर अंश ही थाए। सेथिपाई से नित्य, अजन्मा, सनातन एवं सर्वव्यापी, यह संपूर्ण स्थिर एवं अचल। अछेत्यो अयं अदायो अयं अक्लित्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्पगतः स्थाणुर् अचलयं सनातनः। आत्मा भेद्या अच्छेद्या दृश्यए अनित्य अदैत्य जान हो। आत्मा भेद्या अच्छेद्या अदृश्यए अनित्य अदैत्य जान हो।
सनातन सर्वव्याप्त ध्रुव वेदाए भेद बखाणे हो पार्थ आत्मा को ना कौन से अस्त्र काटी पारिब ना ताको अग्नि जलई पारिब ताको जल भी भसई पारिबनी ना ताको वायु भी सुखई पारिब नायनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः शक्ति कुमित्र परिब के भला भेदी हो अग्नि रसिकार हुई तनु तनु को दिए जलाई हो अग्नि रसिकार हुई तनु तनु को दिए जलाई हो अमर जेया आत्मा को भला केमिति जळीब ए अग्नि हो माटीर मूर्ति की जलने जीव धोई हो आत्मा नुहे के माटीर मूर्ति की जलने जीव स्वयं महासागर ताकू किए नवधोई हो। हे अर्जुन ए सबु विचार करी
ତମେ ନା କେବେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ ନା କେହି ନ ମରିବାର ଖୁସି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ନା ବଞ୍ଚିବାରେ ଖୁସି ହୁଅ ନା କାହାରି ମରିବାରେ ତୁମେ ଶୋକ କର। ଭଲା ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ କଥା? ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଦୁଃଖ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକଟ ନ କରିବ ତେବେ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ଆଉ ପୁଣି ତା ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଅନ୍ତର କ'ଣ ରହିବ? ମହାରାଜ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝେଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୋଠାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜ୍ଞାନ ଏହାର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଭାବନାର ମହମରେ ନିର୍ମିତ କଣ୍ଢେଇ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବରଂ ବୀରତ୍ୱର ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପରେ ଅଚଳ ରହନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଭାବନାର ଉତ୍ତାପ ତାଙ୍କୁ ତରଳେଇ ପାରିବନି। କାରଣ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା। ହଁ, ଏ କୃଷ୍ଣ ତ ତାହା ହିଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଅର୍ଜୁନର ହୃଦୟ ପଥର ହେଇଯାଉ ଆଉ ସେ କୌରବଙ୍କ ଶବର ପାହାଡ଼ ଠିଆ କରୁ। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କହିବାର କେବଳ ଏହା ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜର କିମ୍ବା ପର କାହାର ବି ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ନିଜର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ମନରେ ଭାବନାକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଦେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଚିତ। ସଞ୍ଜୟ, ଯଦି ତୁମେ କୃଷ୍ଣର ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାର ଏଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଚାଲ ତେବେ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର କଥାରେ ପଡ଼ିଯିବି। ହେ କେଶବ, ଏସବୁ ମାନି ନେଇ ଯେ ଆତ୍ମା ନିତ୍ୟ ସନାତନ ଏବଂ ଅଜନ୍ମ, ତାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କାଟି ପାରିବନି, ଅଗ୍ନି ପୋଡ଼ି ପାରିବନି, ତଥାପି ବି ପ୍ରାଣୀର ଆତ୍ମାକୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ, ଶୋକ ଖୁସି, ମାନ ଅପମାନ, ପୀଡ଼ା ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ କାହିଁକି ହୁଏ? ହେ ପାର୍ଥ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବି ତୁମକୁ କହିଛି ଯେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ ଲଭିବା ଆତ୍ମାର ନୁହଁ, ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କେଶବ, ଶରୀରକୁ ଦୁଃଖ ବା ପୀଡ଼ା ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ କୌଣସି ଆଘାତ ଲାଗିବ ବା ତାର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ କଟିଯିବ। ଯେମିତି ଶରୀର ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଗଲେ ତାକୁ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ା ହୁଏ ସିଏ ତ ଶରୀରର ପୀଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ମାନହାନି ହେଲେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ହୁଏ ବା ସମ୍ମାନ ଲଭିଲେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ସେଥିରେ ତ ଶରୀରର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୁଏନି। ସେ ମାନହାନିର ଦୁଃଖ, ସେ ଅପକୀର୍ତ୍ତିର ପୀଡ଼ା, ସେ ସବୁ ଆତ୍ମା ଲଭିଥାଏ ନା? ନା ଅର୍ଜୁନ, ଏ କୀର୍ତ୍ତି ଅପକୀର୍ତ୍ତି, ମାନ ଅପମାନ, ଲାଭ ହାନି, ଏ ଜିତିବାର ଆନନ୍ଦ କିମ୍ବା ହାରିବାର ପୀଡ଼ା ଆତ୍ମା ଏସବୁ ଅନୁଭବ କରେନି। ଇଏ ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ, ଇଏ ତ ମନର ଚପଳତା। ମନର ଚପଳତା? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କେଶବ? ପାର୍ଥ, ପ୍ରାଣୀର ଶରୀରର ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ମନ, ଯେ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ସେ ହିଁ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଙ୍ଗ। ମନେ ରଖ ଯେ ମନ ଶରୀରର ଅଂଶ, ତାର ଆତ୍ମା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଯଦି ରଥରେ ବସିଥିବା ରଥର ସ୍ୱାମୀ ହୁଏ ତେବେ ମନ ଶରୀର ରୂପକ ରଥର ସାରଥୀ। ଏ ମନ ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଘୋଡ଼ାକୁ ଇତସ୍ତତ କରିଥାଏ। କେତେବେଳେ ଯୌବନର ଆବେଗରେ ଏହି ଚଞ୍ଚଳ ମନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏ ଭ୍ରମରେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବ। ସେ ଏଠିକାର ରାଜା, ଯାହା ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତେ ନଇଁଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆଉ ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ। ଯେମିତି ଦୀପକ ସଳିତାକୁ ଦୀପ ତଳେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଅନ୍ଧକାର ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏନି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଯୌବନକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଏବଂ ଜରାବସ୍ଥା ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରର ଦୀପକରେ ଯୌବନର ଶକ୍ତିର ଘୃତ ଜଳି ଜଳି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଦୀପକ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଅନ୍ଧକାର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହିଁ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠେ, ମୁଁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ, ମୁଁ ମରିଗଲି, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ମୁଁ ମରିଗଲି, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ଏ କାନ୍ଦିବାର ନାଟକ ମନ ବି କରିଥାଏ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାୟାର ଏବଂ ଗର୍ବର ମଦିରା ପାନ କରାଇ ଅଚେତ କରାଉଥିବା ମାୟା ବି କେବଳ ଆମର ମନ।
मन ठारू बहु रूपी के नाही क्षणी के बदले इच्छा ताहारी मोह ममतारे भली जाए जिए टाणी निए ताकू मन भौरी मनर कथारे चाल नाही बाट मनर कथारे चाल नाही बाट भ्रमरे दिने से देव पकाई मनर कथारे चाल नाही बाट भ्रमरे दिने से देव पकाई मनर दासटी हुओ नाही केबे आपे तुम दास जीव से होई मनर दासटी हुओ नाही केबे आपे तुम दास जीव से होई वाह प्रभु वाह बही चली एठी गीतार गंगा भक्तिर गंगा कर्मर गंगा अर्जुन सहित सेही गंगारे डूबी जाइछि संसार सारा डूबी जाइछि संसार सारा सब धर्मर वेद भूली तमे नहीं जाओ तमे मोर शरण प्रतिटी पापरू मुक्ति देवी मु एबे सकार नाही करण एबे सकार नाही करण धर्म अधर्मर भूली जा भेद धर्म अधर्मर भूली जा भेद हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव तुमे त स्वामी सखा अमर तुमे त स्वामी सखा अमर हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 मनुष्य को मायार गर्पर मदिरा पान कराई ताको अचेत कराउथिबा मायावी केवल आम मन पार्थ प्राणीर शरीरर एक अदृश्य अंग हेउछि मन जे केबे दृश्य हुएनि किंतु से सबुठारु शरीरर शक्तिशाली अंग मन ठारू बहु रूपी के नाही क्षणी के बदले इच्छा ताहारी मोह ममतारे भली जाए जिए टाणी निए ताकू मन भौरी मनर कथारे चाल नाही बाट मनर कथारे चाल नाही बाट भ्रमरे दिने से देव पकाई मनर कथारे चाल नाही बाट भ्रमरे दिने से देव पकाई मनर दासटी हुओ नाही केबे आपे तुम दास जीव से होई मनर दासटी हुओ नाही केबे आपे तुम दास जीव से होई
ବାଃ ପ୍ରଭୁ ବାଃ। ତା ହାତରେ ମୋହ ମାୟାର ଜାଲ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ କାମନାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରେ ଆଉ ତାକୁ ନିଜର ଅଧୀନସ୍ଥ କରି ଚାଲିଥାଏ। ଏ ମନ ଶରୀରକୁ ବି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ କରେ, ନିଜର ଖୁସିକୁ ବି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ କରେ ଆଉ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ବି। ଖୁସିରେ ମନ ଭରି ସେ ଗୀତ ଗାଏ ଆଉ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖ ଭରା ଗୀତ ଗାଇଥାଏ। ନିଜର ଦୁଃଖରେ ଅନ୍ୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ସେ ସୁଖ ପାଏ। କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ତା ମନ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଜାଲରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଏନି। ରଜ୍ଜୁରେ ବାନ୍ଧି ରଖି ତାକୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରକାର କରି ନାଚ ନଚାଇଥାଏ। ସେ ଜୀବନକୁ ଏତେ ଟିକେ ସମୟ ବି ଦିଏନି ଯେ ସେ ନିଜର ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ଚାହିଁ ଆତ୍ମାକୁ ତାର ଚିହ୍ନି ପାରିବ ଆଉ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ରହିଛି ସେ ପ୍ରକାଶ ସହିତ ତାର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରିବ। ହେ ସଞ୍ଜୟ, ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ରହିଛି। ମୋ ମନରେ ବି ଏ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ମୋର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। କେମିତି ହେବ ମହାରାଜ? କାହିଁକି? ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଏଥିପାଇଁ? ନା ମହାରାଜ, ନିଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଶରୀରର ନୁହଁ ମନର ଆଖିର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଚକ୍ଷୁ ମୁଦି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଆଉ ମନର ଆଖି ଯଦି ଖୋଲା ନଥାଏ ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆଖି ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲେ ବି ତଥାପି ଦୃଶ୍ୟ ହୁଅନ୍ତିନି। ପ୍ରଭୁ, ଏ ସଞ୍ଜୟ କ'ଣ ସବୁ ଏଭଳି କଥା କହୁଛି? ଯାହା ତା ମନରେ ଅଛି ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ କହୁନି କାହିଁକି? ଦେବୀ, ସଞ୍ଜୟର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରହିଛି। ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ଆଉ ଅନ୍ୟପଟରେ ସେ ମହାରାଜ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ସେବକ ହୋଇ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ନିଜର ଭକ୍ତି ଆଉ ନିଜର ସେବା ଧର୍ମ ଦୁଇଟି ପାଳନ କରିବାକୁ ହେଉଛି। ନା ସେ ନିଜର ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁତ୍ୱର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିପାରିବ, ନା ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖୋଲାଖୋଲି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏଭଳି ଦ୍ୱିବିଧା ଥାଇ ବି ସଞ୍ଜୟ ବଡ଼ ଚତୁରତାର ସହିତ ସତ କଥା ବି କହିଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଶରୀରଠାରୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ମନ ଆଖିର ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ମହାରାଜ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଦୁଇଟି ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ। ସଞ୍ଜୟ, ତୁମ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର କଥା ଭଳିଆ ପୁରା ଗୋଳମାଳିଆ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ତୁମେ ମୋତେ କୁହ ଯେ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ହେ ପାର୍ଥ, ପ୍ରାଣୀ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ନିଜର ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ନିଜର ଅନ୍ତରକୁ ଅବଲୋକନ କରି ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବ। ସେତେବେଳେ ତା ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦୃଶ୍ୟ ହେବ। ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର। ତମେ ତ କହୁଛ ଯେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଅବଲୋକନ କରି ଆତ୍ମାକୁ ଏବଂ ସେ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରକାଶିତ ପରମାତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାଠୁ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କେହି ଅଛି ଯେ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିବ? ଏକଥା କାହାକୁ କହୁଛ ଯେ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନ? କିଏ ଚିହ୍ନିବ ଅନ୍ତରର ଆତ୍ମାକୁ? ତୁମର ମନ। ମନ? ହଁ, ତୁମର ମନ। କିନ୍ତୁ ତମେ ତ କହୁଛ ଯେ ମନ ମାୟାର ଭ୍ରମଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଇ ପ୍ରାଣୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ନାଚ ନଚେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ସେ ଆତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କାହିଁକି ନେଇଯିବ? ତମେ ଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛ ଅର୍ଜୁନ। ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ମନ ଏବଂ ବିଷୟର ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ ଦେବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ସେ ନାଚ ନଚଉଥିବ। ହେ ପାର୍ଥ, ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ଏକ ରଥ ଭଳି।
से रथरे जो घोड़ा माने अछंती सेमानंकु मनुष्यर इंद्रिय बोली धरिनिय जेमिति आखि नाक कान मुख जिह्वा इत्यादि से इंद्रियों को घोड़ा को जो सारथी चालना करे से सारथी ही मन आउ से रथरे बसी जी से रथर स्वामी से ही तो आत्मा। मनुष्यर इंद्रिय निजर विषय वासना आड़ को आकर्षित होता आउ तार मन इंद्रियों को सेमानंक वासना आड़ को टाणी नहीं थाए। यह से पर्यंत संभव हो चले जे पर्यंत जीवात्मा निजर मन को आयत न करि पारे। जे पर्यंत मन आयत न हबो से इंद्रियों को सेमानक विषय वासना आड़ को एमती दौड़ाउथिबो। विषय वासना सेमानक इंगित करती डाकती इंद्रिय भी सेमानक आड़ को ढली पड़ती किंतु मन जीवात्मा को खातिर न करी रथ को से दिग को नहीं चली थाए। किंतु जेतेबेले तमे निजे मनर अधीन न रही मन को निजर अधीन करदेव तेबे सही मन जने भल सारथी भली तुमर शरीर स्वरूप रथ को सीधा प्रभुंक पादतल को नहीं जीव। शरीर रथर सारथी मन निज इच्छारे से निये चढ़ाई इंद्रिय माने जे घोड़ाए रथर वासना दिग को जानती धाई आत्मा आम शरीर भितरे आत्मा आम शरीर भितरे मन निज खेल देखाउ थाई बसरे रखे जे से प्राणी से सरे मोक्षटी पाई सेइथिपाई मु कहिथिले जे मनेव मनुष्याणं कारण बंधन मोक्षयो अर्थात मन जदि तुमर स्वामी हुए आ तुमे तार अधीन रे रुह तेबे से तुमको मायार बंधन रे बांधि चलीथिबो आउ जेतेबेले तुमे मन को आयत्त करिनब आउ तार स्वामी हेजिब तेबे सेही मन तुमको मोक्षर निकटतर करिदब। हे मधुसूदन
ए कथा कहवा तो बहुत सहज जे तुम्हें मन को आयत्त कर मनर स्वामी हो जा, किंतु ये तो सबुठ कष्टकर कार्य। हे केशव, मन तो वायु भली चंचल, जेमिति प्रवाहित वायु को आयत्त करने असंभव, ठीक सेमिति चंचल मन को निजर अधीनस्थ करने बड़ कष्टकर कार्य। हे अर्जुन, तुमर एक कथा सत्य। मन अति चंचल, ताको निजर अधीन करने बहुत कष्टकर। कष्ट नुहे जनार्दन, असंभव नहीं अर्जुन, कष्टकर अवश्य किंतु असंभव नुह। तमर कहवा कथा जे मन को अधीनस्थ करिवार कौनसी उपाय कौनसी साधन भी रही? अवश्य अछि। कौन से उपाय? असंशयम महाबाहो मनोर्ध्वनिर्ग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण जगृहते। अर्थात मन को अधीनस्थ करने निमंते ता उपरे दुईटी तरबारी आक्रमण करने को होता है। प्रथम तरबारी अभ्यासर आ अन्य तरबारीटी वैराग्यर। अभ्यास एवं वैराग्य? हाँ, अभ्यास एवं वैराग्य। देख अर्जुन, अभ्यासर अर्थ होछि निरंतर अभ्यास। मन को आमे गोटे कार्य लगे से सेठार अस्थिर हुए, ताको धरी नहीं आस, से पुणी चली जीवो, ताको पुणी थरे धरी आण, एमिति बारंबार करने को पड़े। जेमिति घोड़ार नवजात शिशु गोटे मुहूर्त भी स्थिर ही रुहेनी, प्रतिटी क्षण में इतस्तत ही दौड़ू थाए। ठीक सेमिति मन भी इतस्तत ही पथभ्रष्ट हो जाए। गोटाए चंचल घोड़ा भली मन भी बहुत चंचल ही थाए। आउ एमिति चंचल मन को आयत्त करिबा सेतिकी कठिन जेतिकी गोटाए अनायत्त घोड़ा को आयत्त करिबा। एमिति घोड़ा को आयत्त करिबा निमंते आरोही जेते शक्ति प्रयोग करिथाए, घोड़ा सेतिकी विरोध करिथाए। आउ बारंबार आरोही को तले पकई दी थाए। किंतु जदि आरोही संकल्पबद्ध होता है, तेबे शेषरे से अमानिया घोड़ा उपरे आरोहण करिथाए। बस तापरे से घोड़ा आरोहीर इशारा ही चली थाए। ठीक एमिति मन को भी नियंत्रण रज्जुरे बांधि दे बारंबार निजर पथ को अणा जाई पारे। ताहाले शेषरे से निजर स्वामीर कथा मानिबा आरंभ कर दी थाए। एहा को ही कहते अभ्यासर तरबारी चालना करिबा। जेतेबेले अभ्यासर तरबारी द्वारा मन उचित मार्ग में परिचालित हबो, ताहाले से अन्यटी वैराग्य तरबार आवश्यकता कौन? तार आवश्यकता एथिपाई रहिछि जे थरटीए उचित मार्ग को आसीजिबा परे मन पुणी थरे अनुचित मार्ग रे चली न जाऊ। कारण अनुचित मार्ग रे इंद्रियों को विषयता को सर्वदा आकर्षित करि चलिथिबे। मिथ्या भोग विलास एवं कामनार तृष्णा ताको पुणी निज आड़ को टाणी आनी पारती। सेथिपाई मनर एक कथा बुझिबा आवश्यक जे समस्त विषय सबु मिथ्या असार जोगमायंक द्वारा उत्पन्न हेउथिबा मोहर भ्रम। मन जेतेबेले ए सत्य को बुझी पारिबो, तेबे तार विषय प्रति मोह रहिबनी, बरं तार वैराग्य उत्पन्न हब। यह ही वैराग्य तरबारीर कार्य जे से विषयर मोह को छेदन करी मन को सन्यासी करदब। मोहरु रहित
बुद्धि निज शुद्ध कर मोहर बंधन काटी हे बटी निश्चय उद्धार लोक पर लोक ज्ञान ए मने उदय कर तेबे पारी बटी बुझी ब्रह्म तत्वर व्यवहार बासनार बासना बिले ए मने नाण कामना हेब विनाश मन होइब स्थिर ए सबु साधन मन करे जदि निरंतर परमात्मा सह आत्मा निश्चय हेब मिलन प्रभु विषय अभास तो मनुष्य को इंद्रियों माध्यम होता आउ भगवान श्रीकृष्ण विषयर मोह को त्याग करने को कहते तेबे कौन मनुष्य इंद्रियर प्रयोग करने छाड़ीदब नाई देवी विषयर मोह को त्याग कर अर्थ नुहे जे मनुष्य इंद्रियर प्रयोग करने छाड़ीदब परमात्मा ए इंद्रिय गुड़िक अर्थात नाक कान आखि जिह्वा आ त्वचा एथि प्रदान करिसेंती जे से एमानक द्वारा निज जीवन रो आनंद लभिबो आउ प्रभु को रचित ए सृष्टि रे भी चतुर्दिगरे आनंद बांटी चलिबो प्रकृति सृष्टि रे रंग रूप रस संगीत स्पर्श एवं भिन्न भिन्न प्रकार सुगंध एथि रचना करिसेंती जे प्राणी से सुख लभिबो से मनुष्य आवश्यक जे निज दृष्टि सृष्टि को दर्शन करी सृष्टिर चतुर्दिगरे विच्छुरित रंग को देखिब फूल को देखिब तारा को देखिब जन्म एवं ज्योत्स्नार आनंद लाभ करिब रंग बिरंगी पक्षी को देखिब सेमानकर अद्भुत एवं रसपूर्ण काकली मग्न हब कोइलीर कुहतान शुणिब झरणार संगीत शुणिब जुई जाई हेना कस्तूरी एवं श्रावणर प्रथम वर्षारे माटीरू आसुथिबा सुगंधर उपभोग करिब आउ जमिति जणे माँ निज पिलार कोमल गाल को स्पर्श करी ताको चुमी देई तार कोमल स्पर्श रे धन्य हो जाए सेमिति भली भली स्पर्शर आनंद लभिब आउ ए सब को रचना करिथिबा प्रभुंक लीलार गुणगान करिब किंतु ए समस्त विषय को भोगिबा जाई जड़े विषयर दास ही न जाऊ बरं जड़े कर्मयोगी भली निरासक्त भाव ताको भोग करू भोग को भोगी भली नुहे बरं जोगी भली भोगू आउ एभली करने को जाई संयम एवं संतुलन को त्याग न करू प्रभु भोग को त्याग करने कथा कहते देवी से तो भोग विलासर आसक्ति को त्याग करने को कहते हे केशव ए तमे जो वैराग्यर कथा कहूच ये तो सेतबेले आसीपर जेतबेले प्राणी तुमर एक कथा विश्वास करनब जे ए सारा जगत वास्तव में मिथ्या नश्वर किंतु तुमर माया प्रभाव से सब सत लगुच ए परम सत्यर ज्ञानर विश्वास हो गले तेबे तो वैराग्य आसीब ठीक कहिछ ज्ञान मनुष्यर हृदय रे वैराग्य सृष्टि करिपारे आउ सही सत्य ज्ञान एबे मु तुमको प्रदान करुछि तमे तो प्रदान करुछ कृष्ण किंतु मो मन ताकू काहे ग्रहण करि पारुनी काहे ना एपर्यंत तमे मोह एवं भ्रमर अंधकार बाहर को आसीन सेथिपाई तमे से ज्ञान ग्रहण करने को असमर्थ सेथिपाई तो मु तुमको बुझाऊछि जे केवल शरीर ही मरी थाए आत्मा मरी न थाए सेथिपाई तमे शरीर मोह त्याग कर सेमानक मृत्युर शोक त्याग कर किंतु तमर मन से सत्य को मानिबा चाहूनी तमे ठीक कहूच केशव मु तमर कथा बुझी तो पारुछि किंतु मो मन ताकू ग्रहण करूनी काहेकि एहर कारण कौन एहर कारण होछि से रज्जु जहाकू तम मन निज देहरे गुड़े रखिछि
कौ रज्जु? संपर्कर रज्जु, आत्मीय संपर्कियों मोह जे ये मोर भाई, ये मोर मामू, ये मो ससुर, ये पितामह। तमें ठीक कहिछ। ए संपर्क संबंधर रज्जु मते चतुर्दिगरु बांधि रखिछि, किंतु मैं रज्जु को केमिति विच्छिन्न करिबि? मु मानुछि जे समग्र शरीर नाशवान, किंतु या सहित मोर जो संपर्क से तो नाशवान नुहे, से सत्य। भीष्म मोर पितामह, अभिमन्यु मोर पुत्र, महावीर भीम मोर सहोदर भाई। ए संपर्क तो सत्य। हुए तो ए सभी शरीर मरी जाई पारे, किंतु ए समस्त सहित मोर जो संपर्क रही से तो मरीजनी। जेमिति आज मो पिता महाराज पंडुकर शरीर नहीं, किंतु मो पिता आज भी महाराज पंडु अटंती। पिता पुत्रंकर से पवित्र संपर्क जाए शेष हैनी। ए संपर्कर पवित्रता को मु केमिति प्रहार करिबि? शरीर को भूली जाओ, किंतु निजर पितामह को संपर्क को केमिति स्थिर मारिबि? निज भाईर आत्मीयता उपर तरबारी चालना करिबि? अर्जुन, ए संपर्क आत्मीयता सब ए जन्मर, ए जन्म पूर्वर बा ए जन्म परे ए संपर्कर कौन से अस्तित्व रही न थाए। ए दादा मामू भाई पुत्र पितामह पूर्व जन्म केउंठी थिले? कौन थिले तुमर? आ पर जन्म कौन हेबे? ये केउंठी थिबे? ए सबुर उत्तर अछि तुम निकटरे? ना केशव। सेथिपाई कहूछि, जेतेबेले ए शरीर नश्वर, ए संपर्क भी नश्वर। पिता कथा छाड़, निज कथा कह। पूर्व जन्म जेतेबेले तुमर मृत्यु हेइथिबो, सेतेबेले तुमर समस्त आत्मीय स्वजन बहुत कांदी थिबे। तुमर पत्नी तुमर पुत्र बहुत विलाप करिथिबे। किंतु आज ए जन्म तुमर स्मरण भी नहीं जे किए किए सब तुम मृत्यु विलाप करथिले। आज तुम निमंते सेमानंकर बा सेमानंक कांद बबाड़ीर कौन से मूल्य नहीं। सेथिपाई कहूछि जे ना कहार मृत्यु रे शोक प्रकाश कर, ना कहा सहित संपर्क तुटी जिबारे दुख कर। एमितिरे भी मो माया एते प्रबल अर्जुन जे जहांको तमे भाबुछ जे तम मृत्यु परे सेमाने शोक करिबे, सारा जीवन कांदी चालुथिबे, से भी असत्य। मोरी मायार प्रभाव रे किछि दिन परे ए कांदुथिबा लोक माने पुणी हसिबा खेलिबा आरंभ करिबे। मित्र 4 दिन कांदी थाए, भाई 10 दिन कांदी थाए, पत्नी ताठू अधिक कांदी थाए, माता सबुठू अधिक दिन पर्यंत कांदी थाए। किंतु समस्तंक आखिर लुह धीरे धीरे सुखी जाई थाए। आउ सेई आखिरे पुणी थरे नुआ नुआ स्वप्नर प्रकाश घटी थाए। हे अर्जुन, तमे मते कहि परिबो जे पूर्व जन्म तुमर केउ संपर्कीय तुम पई केते दिन विलाप करिथिला? ना केशव, एक कथा मु केमिति कहिबि? मोर तो एक कथा भी मने नहीं जे सेमाने किए थिले। बस जेमिति तमे निजर पूर्व जन्म को भूली जाइछ, ठीक सेमिति तमे निजर ए जन्म को भी भूली जीव।
ए जन्मर संपर्कर समस्त अर्थ तुमर पर जन्मरे किछि भी रहिबनी। आज अभिमन्यु को तमे निजर पुत्र भावुछ, हेई पारे पूर्व जन्मरे से तुमर पिता हेइथिबो, किंबा पर जन्मरे तुमर महाशत्रु हे जाई पारे। आज तमे जहाको निजर संपर्कीय भावुछ, जहाको आदरणीय भावुछ, आउ सेथिपई सेमानको हत्या करबाको संकोच करूछ, हेई पारे सेमानको मध्यरु केही तुमको कौनसी पूर्व जन्मरे निधन करिथिबो। किंबा पर जन्मरे तमे तंकर हत्या करिबो। हे अर्जुन, ए संपर्क शरीरर जन्म हेबा सहित जन्म हेइथाए, आउ शरीरर मृत्यु सहित मरि जाइथाए। सेथिपई ए समस्त संपर्क संबंधर चक्रव्यूहर बाहर को बाहरी आस। आत्मा अमर, ए अमर सत्य को चिन्हि रख। संपर्क तो बदली थाए। संजय, एमिति लोक थांती जे परिवार रे फाट सृष्टि करि थांती, भाई को भाई ठारू अलगा कर दियंती, अखंड परिवार रे शत्रुतार बीज बुणी दे थांती। ए कृष्ण तो कथा कहिबारे कुशली, बाल्यकाल रे लहुणी खाई खाई ता कथा गुड़ाक भी चिक्कण हो जाइछि। लगुची ए अर्जुन को संपर्कर मोहरु निश्चित भावे बाहर करदेव। महाराज, कथा सत्य होइतिले मनुष्य ताकु तुरंत मानि नहीं थाए। श्रीकृष्ण को कथा सत, तेणु तो मन को पाई थाए। मो हृदय को तो तीर भली चिरी दौची तारी कथा। मु तो खुशी थिली जे कृष्ण ए युद्ध रे तरबारी उठाइबनी, किंतु आज जानिली जे तार सबुठारु भयंकर अस्त्र हेउची तार जिह्वा। आउ से अस्त्र को निधड़क होई प्रयोग करुची, आउ केही किछि करि पारु नाहंती। एबे कुह, ता जिह्वा केमिति अग्नि वर्षा करुची। हे अर्जुन, सेथिपई तुमको ना संपर्कर मोह रखिबा उचित, ना संपर्क भांगिबारे शोक करिबा उचित। एहा ही सांख्य जोगर ज्ञान जे मनुष्य जने सन्यासी भली भाविबा उचित, जे समस्त संपर्क संबंध मोह उत्पन्न करिथांती। आ मोह ए संपर्क को एते जोर रे जाबुडी धरि थाए जे जेमिति जने लोभी मनीष नदी रे बुड़ी जाउथिला बेले भी धनर गंठिले को छाड़ी न थाए। आउ शेषरे से गंठिलेर बोझ को नहीं निजे भी डूबी जाए। सेथिपई निज मन को सन्यासी कर, आउ ए मोहर बंधन को छाड़। आउ ए कथा उपरे ध्यान दियो जे ए मुहूर्त रे तुमर कर्तव्य कौन, तुमर धर्म कौन, आउ सेई अनुसार कर्म कर। प्रभु भगवान श्रीकृष्ण गोटे पटरे तो अर्जुन को एक कथा बुझेबा को चेष्टा करुचंती जे आत्मीय स्वजनता सबु वृथा। सेमानकर मोह त्याग कर, ए बंधनर मुक्त हो जाओ। आउ अन्य पटरे से अर्जुन को युद्ध करने को प्रेरणा दौरान, ताको निज संपर्कीय विरुद्ध में अस्त्र धारण करने को प्रेरणा दौरान, सेमानकर हत्या करने को कहते। देवी, अर्जुन को भगवान श्रीकृष्ण देउथिबा उपदेश उचित, एथिरे आशंका बा संदेहर प्रश्न कौन पे? प्रभु, युद्ध करने एवं निज शत्रु को हत्या करने योद्धा काम, सन्यासींकर नुहे। किंतु भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को संसार मोह त्याग करने को कहते, आउ युद्ध करने को भी कहते। ताहेले गोटे समय रे जड़े मनुष्य योद्धा भी हम आउ सन्यासी भी हो, ये केमिति संभव? ये तो परस्परर विरोधी विचार। सन्यासी हो गले युद्ध कहीं करिबो प्रभु? आउ युद्ध कले सन्यासी ही केमिति रहिबो? ना देवी, भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को सन्यासी होबार उपदेश देई नांती, बरं मनरे सन्यासी होबाक कहउचंती। सन्यासी होबार उपदेश आउ देई नाहांती, ताहेले मोह त्याग दाबी करिबार अर्थ कौन?
ଦେବୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏ ସଂସାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ନୁହନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଏକଥା ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଏ ସଂସାରରେ ରହିବି ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ଫଳକୁ ଭୋଗ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆସକ୍ତି ରହିତ ହୋଇ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ମନରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଭୋଗ କରିବି, ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଯେମିତି ନ ଭୁଲିବ, ମୋହ ମାୟାର ଚକ୍ର ବିହରେ ନ ପଡ଼ି ସେ ନିଜର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଳି କର୍ମ କରିବ। ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ରଖେ ନିଜ ବଶରେ, ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ସେଇ କର୍ମ ଯୋଗୀ ପୁଣି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ କେବେ ନ ହାରେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ପାଶେ ପାଶେ ଥାଏ ସିଏ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ପାଶେ ପାଶେ ଥାଏ ସିଏ, ହେଲେ ସେ ନ ଥାଏ ତାଙ୍କ ବଶରେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ପାଶେ ପାଶେ ଥାଏ ସିଏ, ହେଲେ ସେ ନ ଥାଏ ତାଙ୍କ ବଶରେ। ନରୋତ୍ତମ ଏହି ଯୋଗୀ ବୋଲି ପରା ରହିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣେ। ନରୋତ୍ତମ ଏହି ଯୋଗୀ ବୋଲି ପରା ରହିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣେ। ତେବେ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ ତ କରିବ, ଆଉ କର୍ମ କଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସ କିଭଳି ପାଳନ କରିବ? ଦେବୀ, ଯଦି ତୁମେ ଭାବୁଥାଅ ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲା ପରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିହୁଏନି, ତେବେ ତୁମେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, କଥାଟାକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେବୀ, ସେ କଥା ନୁହେଁ ଯାହା ତୁମେ ଭାବୁଛ। ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀକୁ କିଛି ନା କିଛି କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ସେ ତ ତା ପାଇଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ। ଯେମିତି ପେଟର କ୍ଷୁଧା ଦୂର କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ, ଏମିତିକି ନିଜ ପେଟର ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପିତ କରିବାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବି ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଭିକ୍ଷାଂ ଦେହି ଭିକ୍ଷାଂ ଦେହି ଅର୍ଥ ଏଇଆ, କେହି ବି କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଝିନିଏ, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ କରିବି କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଭୁ, କର୍ମ କରି ଜଣେ କର୍ମରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ? ଯେମିତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ହଁ ଦେବୀ, ମାନବ ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ ଆଚରଣ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ସଂସାରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାର ଏକ ଉତ୍ତମ ଉଦାହରଣ। ସେ ସଂସାରରେ ରହିଥାଇ ବି ଧର୍ମ ବିଚାର କରି କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଜୟ ପରାଜୟ ଅଥବା ଫଳର ଚିନ୍ତା କେବେ ବି କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ବି କଲେ। କେବେ ହାରିଛନ୍ତି, କେବେ ଜିତିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ସେହି ହାସ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେହି ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ପ୍ରତିଥର ବିଜୟଶ୍ରୀର ମାଳା ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ସେ କର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଇ ବି ଲାଭ କ୍ଷତି କିମ୍ବା ତାର ପରିଣାମର ଚିନ୍ତା କଦାପି କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରୁ କେବେ ବି ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସାଂସାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ କଂସ ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସେ ତାକୁ ସଂହାର କରିବାକୁ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହାନ୍ତି।
तेणु देवी भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को ये उपदेश दौरान जे तुम धर्म युद्ध करवा किंतु तुम जदि भावनार नदी में बही जाओ आ मन को निज अधीन न कर पार तेबे तुम धर्म पालन कर पारिबनी। सेथिपाई तमे मन को सन्यासी कर आ निजर क्षत्रिय धर्म पालन कर। हे केशव गोटाए पटरे तुम्हें सन्यासर कथा कहूच सन्यासी भली समस्त संपर्क बंधन को भांगी दबा कथा कहूच अन्य पटरे मते कर्म करने को कहूच। ए दुईटा कथा विरोधी। तमें जानिछ जे मनुष्य जितेबाला कौन कर्म करिथाए तेबे से कर्मर निर्दिष्ट कारण थाए जड़े प्रेरक थाए जार प्रेरणा रे मनुष्य कर्म करिथाए। गोटाए भावना तो थाए जो भावनार पालन निमंते मनुष्य भल मंद जेकोसी काम भी करिथाए अर्थात कर्म मूल भावना निहित थाए आ भावना मूल कौन संपर्क रही थाए कारण किसी गोटाए भावनार ही तो संपर्क सृष्टि होता है। सेथिपाई जदि मनुष्य समस्त संपर्क भांगीदेव निजर भावना को त्याग करदेव ताहले से कर्म कहा करिब निजर धर्म निमंते। धर्म निमंते? हाँ निजर धर्म निमंते। ता माने धर्म निमंते भावनार आवश्यक ही न थाए ना धर्म निमंते भावनार नुह बरं निज कर्तव्यर ज्ञान आवश्यक ही थाए। वाह प्रभु वाह। बही चली एठी गीतार गंगा भक्तिर गंगा कर्मर गंगा अर्जुन सहित से ही गंगा रे डूबी जाइछि संसार सारा डूबी जाइछि संसार सारा सब धर्मर वेद भूली तमे नहीं जाओ तमे मोर शरण प्रतिटी पापरू मुक्ति देवी मु ए बेसकार नाही करण ए बेसकार नाही करण धर्म अधर्मर भूली जा भेद धर्म अधर्मर भूली जा भेद हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव तुमे त स्वामी सखा अमर तुमे त स्वामी सखा अमर हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 श्रीकृष्णचरितं गुणानुवादं तत्प्रेरणा अहं करोमि मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण